चलो रांधमा आज मन गाजर तरकारी এটা আমি বেসর বাটিকি রখিছে হুইল সরষে টিকি লেসুন জিরা আর ধনিয়া পত্র দেন পেঁয়াজ কাটিকি রখিଥିଲି এটা মন আলু কাটিকি রখি ଦେଇଛେ এটা আমার মার রেসিপি है তারপরে এটা আমি কଖାରୁ ବଡ଼ି ଟିକେ ପକାମା ଏଥିରେ ତାପରେ ତେଲ ଗରମ କରିକିରି ତେଲରେ ଜିରା ଟିକେ ପକାଲି ଲେସୁନ ଟିକେ ଆଉ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଟିକେ ତାପରେ ଭାଜିଦେମା ଏଇଟା ଭଲସେ ଦେନ୍ ଭାଜି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାମା ଆମର କଖାରୁ ବଡ଼ିକେ ପକାମା ଆଉ ଏଥିରେ ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ତ ଭାଜମା ଯେନ୍ତା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଭାଜୁଛେ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟଲି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଯେନ୍ତା ରେଡ଼ିଶ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବା କାଢ଼ି ଦେଲି ନା ମୁଇଁ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ପକେଇଦେମା ଆମର पकामा पियाज अच्छे पियाज पकईकि भाजमा पियाज के पिंक पिंक हवा तो भाजीदमा भल से टिके तापर यहाँ भाजी हो देन आम पिंक है देखुन टिके देन तापर आम ये हल्दी टे पकामा कहीं कि पियाज भाजला हल्दी पकाले कलर टे भल आसी तो आम पकईदेमा यहाँ कलर भी देखुन टे चेंज हो गला पियाज कलर आसवा देन तापर आम पकामा बेसर बाटलाटा पकईदेली बेसर मुई तापर बेसर के भाजीदमा भल से टिके कषि हो जनता ना पिता करवा तो भल से भाजीदमा देन तापर यहाँ सुखी गला ना देखुन देन तापर आम पकईदमा नून टिके तार टेस्ट हिसाब से नून पकाबे मुई मोर हिसाब से पकईछे देन नून पकईकि कषिदमा भल से देन तापर पानी पकईदमा पानी टिके पकईकि घाटी दमा देन फुटबार लगे छाड़मा इता के मैं घाटी देउछा देखुन मैंने फुटबार लगे छाड़मा फुटी गला न फुटी सारला परे एबे मैं इता मुनगा आलू जन काटिकी रखिथना एटा के पकामा पके देली मुई देन घाटी दमा टिके भल से इता के बड़ी भी पके देली न मुई गला न देखुन बड़ी बुड़ा पकाली एबे पकाली सॉरी तो बड़ी पकई सारला पूरा ढापी दमा सिझबार लगी